कोलकाता लज्जार सत फिटाइब लाई डिटेक्शन टेस्ट सामना को आसिब आरजिकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे महिला ट्रेनी डाक्तर को दुष्कर्म और हत्यार सत। आज कोलकाता ट्रेनी डाक्तरी छात्री दुष्कर्म और हत्या मामलार मुख्य अभियुक्त संजय राय समेत 7 जनक पॉलीग्राफ टेस्ट कर टेस्ट रे 7 जनक मध्य आरजिकर हॉस्पिटल पूर्वतन अध्यक्ष संदीप घोष घटना दिन नाइट ड्यूटी थिबा 4 जूनियर डाक्तर समेत जड़े भलेंटियर ना सामिल थिला। 14 दिन न्यायिक हेफाजत रे थिबा संजय राय टेस्ट जेल रे कर समय अन्य 6 जनक टेस्ट सीबीआई कार्यालय रे कर पॉलीग्राफ टेस्ट पाई दिल्ली रू एक फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम कोलकाता आसीथिला। अन्यपटे पूर्वतन अध्यक्ष संदीप घोष नारे दुर्नीति मामला रे सीबीआई दुर्नीति निवारण शाखा पक्षरु मामला रुजु होईछि। कोलकाता हाईकोर्ट को निर्देश क्रमे एफआईआर रुजु करा जायछि। कोलकाता ब्यूरो प्रमोद महांती आम सहित लाइव रे जोड़ी होती संपर्कित अधिक सूचना आलोचना पाई। प्रमोद पॉलीग्राफ टेस्ट है अभियुक्तर कथा होची अभियुक्त समेत अन्य जो अच्छा पॉलीग्राफ टेस्ट होती कोर्ट ऑफ लॉ रे जदि पॉलीग्राफ टेस्ट को गोटे आधार हिसाब से निया जाए न पारे किंतु गोटे सूचना मिल गोटे आधार मिल जो हिसाब से तदंत आगे बढ़ ये पॉलीग्राफ टेस्ट ये केते समय धरी चलीथिला बा चलिबो आकु नै कि आउ किछ अपडेट आपनक पाखरे देखो तो वर्तमान जनापड़ी जे सीजीओ कॉम्प्लेक्स रे 5 जन एवं प्रेसिडेंसी जेल ले जड़े एवं अन्य जन को पॉलीग्राफ टेस्ट करा पदक्षेप निया जायछि एवं सीबीआई पक्षरु आमे जानती जे एथिपाई समस्त प्रकार व्यवस्था ग्रहण करा जायथिला एवं दिल्ली रु एक स्वतंत्र दल कोलकाता आसीथिले एवं सीबीआई रो मुख्य दफ्तर सीजीओ कॉम्प्लेक्स रे आरजिकर मेडिकल कॉलेज रो पूर्वतन अध्यक्ष संदीप घोष को प्रथमे पॉलीग्राफ टेस्ट करा जायथिला। परवर्ती पर्याय रे 4 जन जो जूनियर डाक्टर से दिन कर्तव्यरत थिले तांको करा जायथिला एवं जने पुलिस एएसआई को मध्य करा जायथिला। अन्य पक्षरे आमे प्रेसिडेंसी जेल ले जे मूल आसामी बोली चर्चा हेउथिबा एवं 14 दिन धरी जेल हेफाजत रे थिबा संजीव राय को संजय राय को आज पॉलीग्राफ टेस्ट करा जायछि। तेनु यही पॉलीग्राफ टेस्ट करा जिबा परे अनेक आशा करछन जे परिस्थिति निश्चित अनुकूल हेबो एवं जो सत्यासत्य ऊपर ये पॉलीग्राफ टेस्ट करा जायछि सत्यासत्यर घटना जानिबा पई ता निश्चित निर्णायक पदक्षेप नेबो एवं आमे किछि समय पूर्व कुआ जाउथला जे मूल आसामी बोली जहाँ को कह जाउछि जे 14 दिन धरी गिरफ होइतिबा से व्यक्ति सिविक भलेंटियर से निर्विघ्न कहूँ जे मु कौनसी दोष सहित संपृक्त नहीं मो ऊपर लदी दि जाउछि। तेणु पॉलीग्राफ टेस्ट कहीं जेकोसी परीक्षा करागले ताकर कौनसी आपत्ति नहीं। सेहीपरि संदीप घोष को पॉलीग्राफ करा जायछि एवं यही पॉलीग्राफ टेस्ट रे विभिन्न विभागर मनोविद थिले एनास्थेसिया थिले एवं विभिन्न विभागर डाक्तर माने थिले एवं जो भाव करा जिबा कथा करा जायछि एवं यार कोन निष्कर्ष आछि परवर्ती पर्याय जना पड़िबो। किंतु अन्य पक्षरे एक प्रसंग आसीछि जे आरजिकर मेडिकल कॉलेज रे जो दुर्नीति हेउतला एवं सेही दुर्नीतिर अभियोग 2023 मसिया ठारू विशेष करी एही संदीप घोष नाम रे करा जाउतला किंतु समस्त विषय को से माने लुचाई दउथिले एवं तांकर जो प्रभाव थिला सेही प्रभाव रे कोनोसी से अभियोग को परिप्रकाश करिया पई कार साहस को पाउनथिले। संप्रति एही अभियोग कोलकाता हाईकोर्ट रे हेबा परे एवं परिस्थिति को गुरुत्व देई कोलकाता हाईकोर्ट यार तदंत भार सीबीआई को दैछन्ती। प्रमोद मुख्य अभियुक्त संजय राय समेत संदीप घोष हो गले बाकी जो मानकर पॉलीग्राफ टेस्ट चली ए पॉलीग्राफ टेस्ट कोन मेल करा जिवो कि अर्थात से घटना दिन संपर्क में समस्त को पचरा जाइथिबो घटना दिन प्रकृति में कौन घटी मेडिकल हॉस्पिटल परिसर में किभली स्थिति थिला हॉस्पिटल रे को विभाग रे किए थिले केमती जीवासीबा होतला ए तमाम घटना संपर्क में जहाँ भी पचरा जाइथिबो समस्त को कोठना कोठी मेल करा जिवो पॉलीग्राफ टेस्ट को नेकी
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି 7 ଜଣଙ୍କର 7ଟି ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ପଲିଗ୍ରାଫ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ଭାବେ ପୃଥକ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଜେରା କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। ତେଣୁ ସେହି ଜେରା ସହିତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାର ମେଳ କରାଯିବ ଏବଂ ପୃଥକ ଭାବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପଲିଗ୍ରାଫ କରାଯାଇଛି ପୃଥକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିବ, ତେଣୁ ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ 2 ସପ୍ତାହ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ସିବିଆଇ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ ଏବଂ ନୂତନ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହয়তো ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସୂଚନା ଦେବ ଏବଂ କିଏ ଦୋଷୀ এই যে মহিলা ডাক্তারଙ୍କୁ হত্যা এবং দুষ্কর্ম নেপথ্যে কিଏ ଅଛି তার রূপরেখ প্রকাশ পাইব। তেণু যে দীর্ঘদিন ধরি যে পলিগ্রাফ টেস্ট যদিও কোর্ট অফ ল রে গ্রহণীয় নুহে কিন্তু গোটে আধার মিলিଯିବ কি ଆପଣ ভাবুଛନ୍ତି তদন্তকাରୀ সংস্থাକୁ পলিগ্রাফ টেস্টରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ଏ ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ଯେତେବେଳେ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା ଘଟିଛି, ରାହାଜାନୀ ଘଟିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେତେବେଳେ ଏହି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟକୁ ଆଧାର କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ମୁତାବକ ଆଜି ଏହି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅଦାଲତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଆଧାରରେ କିଏ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଜେରା କରିବ ଏବଂ ଏହି ସୂତ୍ର ଧରି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏହି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପଲିଗ୍ରାଫ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଏହି ସମାଧାନର ପଥ ବାହାର କରିବ ବା ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବାରେ ସହଯୋଗିତା କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନାଇଛନ୍ତି ଯେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟର ଯେଉଁ ରୂପରେଖ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟର ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଯେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହେବାର ବହୁ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ସିଟ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସିଟ୍ ଆଜି ସିବିଆଇକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ନଥି ଅର୍ପଣ କରିଛି, ଦୁର୍ନୀତିର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ତାର ନଥି ଅର୍ପଣ କରିଛି ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ତେଣୁ ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି ଏଫଆଇଆର କରିଛି। ତେଣୁ ସେହି ଏଫଆଇଆରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନବ ଅଙ୍ଗଚାଳନ, ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଏବଂ ନିଶା କାରବାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉତ୍କୋଚ ନେବା ଭଳି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୂପରେଖ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ହୁଏତ ଗିରଫ କରିବାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ବାତାବରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହୁଏ ଏବଂ କିଭଳି ହୁଏ ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବେ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଏସ୍ଓପି କ'ଣ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଭଳି ଭାବେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ଆଧାର ମିଳିଯିବ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ, ଯଦିଓ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଧାର ମିଳିଯିବ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏ କଥାଟିକୁ ଏ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, କାହିଁକି ହୁଏ একথা বোধহুয়ে প্রায়তঃ জানিথিবে লোকে, কিন্তু অধিক ভাবে আমি টিকে জানিবাকু চাইবু প্রকৃতরে টেস্টর আবশ্যকতা কেতেবেলে পড়িথায় এবং প্রোসিজর কেমতি রহিথায়। দেখুন, পলিগ্রাফ টেস্টর অন্য নাম হচ্ছে লাই ডিটেকশন টেস্ট, অর্থাৎ কিଏ মিছ কହୁଥିବା যন্ত্র বা মিছ কହୁଥିଲେ ধরা পড়ি যাবার ব্যবস্থা। তেণু মিছ কথা যে অপরাধী মানে কহিথাନ୍ତି বা পুলিশর সন্দেহ হুয়ে তাঙ্ক কথারে ভরসা পায় না, কিংবা একরু একাধিক অপরাধী মানে গোটিଏ କଥାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋର୍ଟଠୁ ପରମିଶନ ଆଣି ପୋଲିସ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ବା ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅପରାଧୀର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ତାର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରରେ ଆଗ ପଛ ହେଇଥାଏ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର,
शारीरिक संकुचन होता है अर्थात स्किन संकुचित होता है ता छड़ा तार हार्ट बीट रे मध्य डिफरेंस मपा जाय थाए सो यही पॉलीग्राफ टेस्ट द्वारा से सत कहूँ कि मिछ कहूँ ताको अनुध्यान करा जाय थाए ता छड़ा अनेक तथ्य ताठू आदाय करा जाय थाए जहाँकि इन्वेस्टिगेशन को आगो को नबारे सहायक होता जहाँ आपण कहले पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट रे एडमिटेबल नुहे किंबा आ द्वारा ए एविडेंस द्वारा काहाको अपराधी बोली घोषणा करा जाय परिबो नाही। अच्छा कोर्ट ऑफ लॉ रे जदियो या ग्रहणीय नुहे किंतु तदंतकारी संस्था गोटे लीड मिल जिवो जे पॉलीग्राफ टेस्ट जहाँ दा सामना को आसिला ताको आधार करी तदंत आगो बढ़ी जिवो निश्चित भाव रे तदंतकारी संस्था जेतले तदंत करि थाए से समय अनेक विषय को बा अनेक तथ्य को लेकिन प्रोसेस करते आगू को जाई थाए अपराधी टी चालाक थिले से सत्य को लुचेई थाए प्रकाश करि न थाए से क्षेत्र रे ये कथा सहयोग कर थाए पुलिस की से तो चौधरी काहे की कोर्ट ऑफ लॉ रे काहे की कोर्ट रे पॉलीग्राफ टेस्ट ग्रहणीय नुहे देखो पॉलीग्राफ टेस्ट 100% रिजल्ट दे न थाए अर्थात स्किन संकुचित हबा धमके देले मध्य गोटे अपराधी कि से संकुचित हो जिवो ब्लड प्रेशर आग पछ हबा गोटे 3 महला ऊपर चली गले मध्य आग पछ हो जाय थाए सो हार्ट बीट आपण दौड़े देले मध्य बढ़ी जाय थाए सो अनेक ए परिमापकटा जेतेबेले कोर्ट रे विचार योग्य आसी थाए ताको ग्रहण करा जाय न थाए कना अनेक स्थिति रे मध्य ए घटना घटी थाए किंतु जदियो वर्तमान वीडियोग्राफी माध्यम रे करा जाउची ए सब तथ्य किंतु 100% केही गारंटी देई परिबे नाही हमर व्यवस्था हो निर्दोषीटे दंड न पाऊ तेणु ये व्यवस्था को कोर्ट रे ग्रहण करा जाय न थाए ओके व्यवस्था को कोर्ट रे ग्रहणीय करा जाय न थाए किंतु गोटे आधार गोटे लीड मिल जाव तदंतकारी संस्था को पॉलीग्राफ टेस्ट जहाँ भी तथ्य कथा सामना को आसी था आधार करी तदंतकारी संस्था आग को बढ़ी था तो अनेक धन्यवाद जोड़ी होते विभूति भूषण चौधरी वरिष्ठ आईनजीवी ए संपर्क में सविशेष आम सहित आलोचना करुले आम कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती आम सहित लाइव रे संपर्क में आमको सविशेष भाव सूचना दूसरे।